أزرار بحبريتا كاب كتما مغلب زحنا لهم أزرار أكتيفيست لفعاتي تسفا كاب رسا كتما تقراي مغلب وطيو ناب عدي سوا كم زعاتو زمركت حبريتا وطيلهم تقراي هورايزن ناب كتما مغلب مثل لفعاتي تسفا قربت كاب زلوم فلفلات هدما حبريتا بزحوالو اتحبريتا انتايو بزرزر كنقركم ينام أب كتما مغله أب تجري زقات من قطعات مريت زمل كتحبريتاو نحيزنا لنا هزباوي ويان حرنة تجري هتو زبلو عوعيت دقيمو أغريبولو منجست فيدرالو كونيلو عبدالي تجري جبنات جونوسايد بسلحتا نخفتم يسرحلو بمباليو تنكر زبلا كسي أغريبو زلام هو حات زرقو حمقلت مسرت بمقبار كنقركم ينام بشم منجستاو محابور جياوي منجست تجري زفلات بر لعلى 18 مليون نوزف معين ممهران تجري كخفل لعلواي بيت فرد تجري كم زعززه تسمي علام عبيتيبيا يونيفرسيتي ارتفيشال انتليجنس كهنت مخانو علاوي تجرلو قدماي منستر ايثيوبيا ابي احمد ابتي اب افريقيا فلاماي زخونه يونيفرسيتي ارتفيشال انتليجنس زملكت زحلفو ملأخت حجنا لنا أزراربي حدش كارتا إثيوبيا ودب عاسب زملكت أزراربي زخنة كارتا زرق حلام بريزيدنت فنزويلا نيكولاس مادورو نمحازف انت كايد ناتواغوم سلاسان كلتن زيغاتات كوبا كم زتقتلو تغليصلو نزي موت سيب دما كوبا هاغراو حزن عوجام ازي كم ديلن كلو بريزيدنت امريكا دونالد ترامب نحداش بريزيدنت فنزويلا افراري حوالو مادورون بعلت بيتون دمام اب نيويورك ناب بيت فرد قرب مخانمون تغليصلهم بزعبا زيوم كنغركم انا كبراتن فتواتن تخاتلت زيناتاتنا كساب موداتات تخاتلنا سبسكرايب لايك شير أيترسيكم أزرار بحبريتا كاب كتما مغلبة إحنا لهم أكتيفيست لفعاتي تسفى عب سقط انسقاءات كمزلو تمالي بمسرة بعلو زغر وحساب تداريخنا صاب سريحنا من بارنا يذكريم لمون اتا أجندات تناخيرو كأزل لهم أكتيفيست لفعاتي تسفى ويدما برهان قبر قرقس لومي ناب عدي سابا كم زملتهم زحبرو حبريتات عب محبراوي مراقبيتات زرقي حملهم اتي فلوت أكتيفيست هو حات زخنا لفعاتي تسفى بأرقاي قبر كريستوس زبها الكادر هو حات لفعاتي نجنرالات تسعرفو نقيف أصليمو وزتيلم عب ميديا مزرابو سعيبو لفعاتي دمام اتم جنرالات تصوي عملهم بتعرقاي زبولو سعيبم ندحنتي عب حادقا ودي قلو كبل تزاري بيوم يخنبر اكتيفيست لفعاتي تسفى يدنا قريزولو زبل حبريتام نعو بغربا كاب زفلط وفلفلات حبريتانام كام مغاله بزيحنا لهم لفعاتي تسفى كاب مغاله كم زي وطن لو مسوني مساح ساعات عب حاد اندامق بمغاله كم زرايوم رقص انيا كوينو بوشتي زكافلنا اتفلفل حبريتانام لفعاتي يدنا زلام بزحات حق مسيلوم يقبابلو لهم انتخنم عب متكل ودبو هو حاتي زلو كبل اتي فلفل زينانام بصحف بوشتي ملأخت السديدلنام بتي عب محبراو ميديا زرقحو زلوم لفعاتي تسفى زملكتو اجندات حق مسيلوم كاب وغن عدي سبا زلو تغاروم سلكي يدولو كم زلو نيوم اتي نلفعاتي تسفى قربت زلوم فلفل زينانا حبيرونا زلم زلزخونه اكتيفيست لفعاتي تسفى كاب مغله كم زي وطن ابسرع معالتاوي نطفتاتو كم زليم اتفلفل زينانا نجرونا زلم أب تجري زقات من قطعات مريت مشت ساعة 5:05 دقيقة أب بركز والكبابيتا تجري سعنتو استسمع من قطعات مريت أب كبابي دالول كم زقات من تجليتهم بيولوجيكاوي داساس أمريكا كم زرقاقصو كاب كتما مغلب أستات 60 كيلومتر 4.5 ريكتر سكيل استعاقنا من قطعات مريت زقات مخينم أب كل عفار كاب دولو نمرة 10 كيلومتر رحيو أب زركب معخل من قطعات مريت كم زقات محابير لهم سعنتوتي من قطعات مريت دمام أب كتما مغلب عد قراتن كبابي عن أب زركب كتما عدوان كبابين حويسو عب زوباتات دبون كالوت بركت عب زبلا كتماتات تجرايون كم تسمعيم اتي حبريتا ملكيتهم اتي زقات من قطقات عب عالم كاب زقات محارقات من قطقات مريت بزوبص حدقان تمزن اتم اخلاي كم زخونه زتحبر خوينم نغدميتون كغاطم سلازخل حبرسب كيتدناغصم غبو طنقاق نكغبريوم سب مويا زمعدم هزباوي ويانا حارنة تجراي عبل علي منجست فيدرال داقمت انكر زبالة كسي اسمي علم منجست ايثيوبيا موتن سقاين هزبي بمدناغري اجنداتات نمخوال مفتانم ناي جبن يكبل هو حات كسي سلام بسينكي وررتي كاب مربوط مزابيلو عب ماخلات معوبي وشت عادن سدتن زنبر زول هزبي بحمامن طميتن يحل قلو زبلم ملأخته هو حات منجست ايثيوبيا دما مغزلتاتين سممعنات برويتريا بمتحس عبل علي هزب تجراي زكايد زولو سلاحتاو جنوسايد يغصرلو كم زلي حابيروم منجست ايثيوبيا سممعنات
ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ከይትግበር ሓኒቑ ብምሓዝ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝፍጽሞ ጆኖሳይድ ኣጠናኺሩ ቀፂለሎ ዝበለም ህወሓት መንግስቲ ኢትዮጵያ መኸተ ህዝቢ ትግራይ ጠሊሞም ኣብ ትሕቲኡ ንዝተዓሰቡ ከምኡን ሲቪልን ወተሃደራውን ሰበስልጣኑ ኣዋፊሮም ነዚ ኣጀንዳ ንምኽዋልን ካሊእ ናይ ጽልእን ቅርሕንትን ሓቲት ንምፍጣር ኣብ መስርሕን ተጸሚዱ ይርከብ ክብል ከሲሶም ሞትን ስቃይን ህዝቢ ብመደናገሪ ኣጀንዳታት ንምኽዋል ምፍታን ገበን እዩ ዝበለ ህወሓት ብስንኪ ወረርቲ ካብ መረበቱ ተመዛቢሉ ኣብ ማእኸላት መዕቆቢ ውሽጢ ዓድን ስደትን ዝነበረ ህዝቢ ብሕማምን ጥሜትን ይሃለኦ ከም ዘሎ ገሊጾም ህወሓት ኣብ መልእኽቱ ብጥሜትን ሕማምን ዝሃለኦ ዘሎ ህዝቢ ኣብ ከመይ ዝበለ ዝኸፍአ ኩነታት ከም ዝርከብ ማሕበረሰብ ዓለም ክርድኦን እጃሙ ክዋፃን ዘኽእል ርብርብ ምድሓን ህይወት ይካየደሎ ዝበለ ኮይኑም መንግስቲ ኢትዮጵያ ድማ መቐፀልታት ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ብምጥሓስ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዘካየድ ዘሎ ሰላሕታዊ ጆኖሳይድ ይቕፅለሎ ክብል የብሪሆም ማሕበረሰብ ዓለም ነዚ ናባእሲ ዝኸይድ ዘሎ ሞትን ስቃይን ህዝቢም ከይርዳን ዘላቒ መፍትሒም ኣብ ምምጻእ እጃሙ ከይዋፃን መንግስቲ ኢትዮጵያ ብኻልእ ኣጀንዳ ንምድንጋር ነቲ ኣብ ሓደጋ ዝርከብ ህዝቢም ህዝቢ ሰብኣዊ ሓገዝ ከይግበር ኣብ ምዕንቃፍን ምኽልካልን ተጸሚዱ ዝርከብ ይብል ህወሓት ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ከይትግበር ሓኒቑ ብምሓዝ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝፍጸሙ ዘሎ ጆኖሳይድ ኣጠናኺሩ ዝቕፅል ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ መኸተ ህዝቢ ትግራይ ጠሊሞም ኣብ ትሕቲኡ ንዝተዓሰቡ ከምኡን ሲቪልን ወተሃደራውን ሰበስልጣኑ ኣዋፊሮም ነዚ ኣጀንዳ ንምኽዋልን ካሊእ ናይ ጽልእን ቅድሕንትን ሓቲት ንምፍጣር ኣብ ምስራሓይ ተጸሚዱ ዝርከብ ክብል እዮም ህወሓት ክሱ ዝቕፅል ህዝቢ ትግራይ ህወሓትን ከም ደጋጊሞም ዝገለጽዎ ይብል መግለጺ እቲ ኣብ ፕሪቶሪያ ዝበፅሐ ስምምዕነት ዘላቒ ምቁራጽ ተውሲ ናብ ዘላቒ ሰላም ክሰጋግር እምበር መፈጸሚ ካልእ መልክዕ ጆኖሳይድ ክኸውን ኣይግባእን ዝበለ ኮይኑ መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን ኣብ ክንዲ ነቲ ዝተበፅሐ ስምምዕነት ምትግባር ካልእ መልክዕ ጆኖሳይድ ንምቕጻል ኣብ ዘኽእሎ ስርሕታት መደናገሪ ኣጀንዳታት ተጸሚዱ ይርከብ ኢሎም መንግስቲ ኢትዮጵያ ሕዚ እውን ንስምምዕ ፕሪቶሪያ ካብ ምጥሓስ ተቆጢቦም ብመሰረት እቲ ስምምዕነት ምዕራብ ትግራይን ጸለምትን ወሪሮም ዝሓዙ ዕጡቃት ብምውጻም ሕገ መንግስታዊ ላዕላዊ መሬት ትግራይ ክኽበር ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ዝሳቀ ዘሎ ህዝቢ ሓራ ክወፅም ብጥሜትን ሕማምን ዝሃለኦ ዘሎ ህዝቢ ውሕስንኡ ተሓልዮም ናብ መረበቱ ተመሊሱ ዘላቒ ህልውንኡ ከረጋገጽ ግቡእ ክዋፃእ ይግባእ ክብል ህወሓት ፀዊዖም ተወሳኺ ማሕበረሰብ ዓለም ድማ ነዚ ኣብ ማእኸላት መዕቆቢ ብጥሜትን ሕማምን ዝሃለኦ ዘሎ ህዝቢ ብኻልኦት ኣደናገርቲ ኣጀንዳታት ንምኽዋል ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝግበር ዘሎ ወፍሪ መቐፀልታትን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝፍጸም ዘሎ ጆኖሳይድ ምዃኑ ብምርዳም ህልቂት ህዝቢ ከብቅዕ እጃሙ ክዋፃእ ይግባእ ብምባል እዮም ጻዊዕ ተቒቡ ዘሎ بسم መንግስታዊ መሓውር ጊዜያዊ መንግስቲ ትግራይ ዝፍለጥ ብር ልዕሊ 18 ሚልዮን ውዙፍ መሃያ መምሃራን ትግራይ ክፍል ላዕለዋይ ቤት ፍርዲም ፍትሐ ብሔር መጋባእያ ትግራይ ዳግም ኣዚዘሎም እቲ መጋባእያ ዝቐፀለ ክርክር ውዙፍ መሃያ 17 ኣዋርሕ ትግራይ ሰሚዑሎም ሎሚ ሶኒ ታሕሳስ 27 2018 ዓመተ ምህረት ሰዓት 3 ኣብ ዝተሰየመ መጋባእያ እንታይ ተባሂሉም ቲግቫ ኢትዮጵያ ሓበሬታ ረኺበሉ ኺሎም ብኣፈጻጽማ ክሲ መዝገብ ቁጽሪ 13054 ኣብ ዝሓለፈ ሕዳር 23 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ዝቐፀለ ማለት እውን ኣብ ባንክ ንግዲ ኢትዮጵያ ጨንፈር 4 ኪሎ ተኣጊዱ ዝጸንሐ ገንዘብ ናብ ሒሳብ ኣካውንት መምህራን ማሕበር መምህራን ትግራይ ኣታውን ክኸውን ብዛዕባ ዝተዋሃበ ትእዛዝ ተኸሳሲ ኣፈጻጽማ ዝኾነ ሚኒስትር ገንዘብን ፋይናንስን ፌደራል ገንዘብ ንኽእግድ ዝተዋሃበ ትእዛዝ ክፍጽም ብዛዕባ ዝተዋሃበ ትእዛዝ ኣጠቓማን ምሕደራ መሬትን ካዳስተር ከተማ መቐለም ንመፈጸሚ ክኸውን ተባሂሉ ብኣፈጻጽማ ኸሰስቲ ዝቐረበ ቦታ ስፍሓቱን ኣዋሳኒኡን ብዙሕን ዘርዚሩ ከቕርብ ብዛዕባ ዝተዋሃበ ዳግማይ ትእዛዝ ተሰሚዑ እዮም ነዞም ካብ ዝሓለፉ ቆፅረታት ዝቐፀሉ ክርክራትን ትእዛዛትን ኣፈጻጽሞምን በጠበቃታት ከሰስቲ ዘዳመፀ ብ5 ዳያኑ ዝተሰየመ መጋባእያ ኣብ ባንክ ንግዲ ኢትዮጵያ ጨንፈር 4 ኪሎ ዘሎ መምህራን ክኽፈል ደጊሙ ትእዛዝ ጽሒፈሎም ተወሳኺ ጠበቃታት ከሰስቲ ተወሰኽቲ ዝጸፈፉ መረዳእታት ሒዞም ንጥር 28 2018 ዓመተ ምህረት ክቐርቡም ቆፀሮ ሂቦሎም ኢትዮጵያ ዩኒቨርሲቲ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ክታሃንጽ ምዃና ዕላው ጌራ ኢትዮጵያ ፈላማ ዩኒቨርሲቲ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ AI ንምቋም ትዳሎ ከም ዘላን ነዚ ዝኸውን መሰናድኦ ስራሕ ኣብ ዝቕፅሉ 6 ኣዋርሕ ከም ዝዛዝም ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣፍሊጦሎም እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ነዚ ዝገለጸ መበል 75 ዓመት ዝኽሪ ዩኒቨርሲቲ አዲስ አበባ ተራ ምሁራትን ሃገራዊ ብልጽግና ብዝብል መሪሕ ቃል ኣብ ዘዳሎም ላዕለዋይ መድረኽ ዘተ ኣብ ዝስምዑ ኣለዋን እዮም ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ኣብቲ መድረኽ ኣብ ዝስምዑ መደረም ኣብ ዝሕዝዋን ኣብ ዓለም ሓደ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ዩኒቨርሲቲ ጥራሕ ከም ዘሎን ኢትዮጵያ ክትሃንጾ ትዳሉ ዘላ ትካል ድማ ኣብ ዓለም ብዓይነቱም ካልኣይ ከም ዝኸውን ይገሊጾም ኢትዮጵያ ዘላቂ ብልጽግናን ምርጋጽ ኣብ ዓውዲ ቴክኖሎጂ ብዓለም ደረጃ ተወዳዳሪት ንኽትኸውን ከም ዘለዋ ድማ ኣስሚሩሎም እቲ ዩኒቨርሲቲ ኣብ በዝሒ ዘይኮነስ ኣብ ጽሬት ዘተኮረ እንትኸውን 1,000 ተምሃሮ ጥራሕ ብምቕባልን ብምምሃርን ብዓለም ደረጃ ተወዳደርቲ ምሩቃት ንምፍራይ ዝዓለመ ኢሎም ንኣፍሪቃውያን እቲ ኢንስቲትዩት ካብ ነፍሲ ወከፍ ኣፍሪቃዊት ሃገር ክልተ ተምሃሮም ብድምር 100 ወንበር ብምምዳብ ህብራዊ ትኩረት ዘለዎ ምዕቡል ናይ AI ስልጠና ክህብ እዩ ተባሂሎም
ንኢትዮጵያውን ናይ ውሽጢ ሃገር ተምሃሮ ጽዑቕ ውድድር ክልዮም ካብቶም ላዕለዎት 200 ኣመልከት ጥራይም ነቲ ዕድል ክረኽቡ ኢሉ ቀዳማይ ሚኒስተር እቲ ፕሮጀክት ዋላኳ እንተተዓወጀም እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር እቲ ዩኒቨርሲቲ ካበይ ከም ዝህነጽን በጀቱ ካበይ ከም ዝመጽን ሙሉእ ብሙሉእ መንግስታዊ ድዩ ወይስ ብውልቂ ክመሓደር ምዃኑ ዝርዝር ሓበሬታ ይሃበን እዚ ሓድሽ ዩኒቨርሲቲ መቐጸልታ ናይቲ መንግስቲ ኣብ 2020 ኣብ ቋጽር ኣውሮፓውያን ኣብ ዘጣየሾ ኣብ ዓውዲ ጥዕናም ትምህርትን ሕርሻን ይሰርሕ ዘሎ ኢንስቲትዩት አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ኢትዮጵያ ብምቕጻል እቲ ሃገር ናይቲ ዓውዲ ናይ ኣፍሪቃ ማእኸል ንምግባር ዝዓለመ ምዃኑ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ገሊጾም አዝራራቢ ሓዱሽ ካርታ ኢትዮጵያ ኣብ ስነ ስርዓት ወተሃደራዊ ምረቓ ብላቴ ዝቐርበ ሓዱሽ ካርታ አዝራራቢ ኮይኑ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ቀጽለሎም ትማል ኣብ ማእኸል ወተሃደራዊ መሰልጠኒ ብላቴ ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ምረቓ መሰረታውያን ምልምላት ወተሃደራት እዚ ፍሉይ ስርሒታት ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ደቡብ ኢትዮጵያ ይኹን ኤርትራ ዝሓወሰ ካርታ ሽልማት ተዋሂቦምሎም እዚ ፍሉይ ስርሒታት ሰራዊት ምክልኻል ነቶም ንኣዋርሕ ወተሃደራዊ ታዕሊም ክወስዱ ዝጸንሑ ምልምላት ትማሊ ብድምቀት ተኽቢሩ ኣብቲ መዛዘም ስነ ስርዓት ምረቓ ብሉጽ ብቕዓት ዝረኣዩ ስነ ስርዓት ድማ ሽልማት ኣፍልጦ ተኻይድዮም ኣብቲ ስነ ስርዓት ዝቐረበ ካርታም ወደብ ዓሰብ ናይ ኢትዮጵያ ወይ ድማ ኤርትራ ከይፈለየ በይኑ ብዝተፈለየ ሕብሪ ዘርኢም ተኸቢቡ ዘርኢ ካርታ ሽልማት ምሃቦም ኣብ መንጎ ተዓዘብትን ተጠቀምትን ማሕበራዊ መራኸቢታትን መዘራረቢ ኣርእስቲ ኮይኖሎም እቲ ምስሊ ኣብ ወግዓዊ ገጽ ማሕበራዊ መራኸቢታት ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ብግልጺ ተዘርጊሑ እዮም እቲ ካርታ ኣብ ወግዓዊ ወተሃደራዊ መድረኽ ምቕራቡም ብዝተፈላለዩ ወገናት ዝተፈላለዩ ርእይቶታት ዝወሃበሉ ዘሎ ኮይኖም ኢትዮጵያ ኣብ ወደብ ባሕርን ታሪኻዊ ግዛኣታትን ዘለዋ መርገጺ ዘመልክትዩ እናተባሃለም እቲ ጉዳይ ኣብ ዲጂታላዊ መራኸቢ ብዙሓን ሰፊሕ ዝርግሕን እናረኸበ ዝኸይድ ዘሎ ወግዓዊ ገጽ ሓይልታት ምክልኻል ነቲ ምስሊ ድሕሪ ምክፋል እዮም እቲ ብሰራዊት ምክልኻል ወደብ ዓሰብ ቀይሕ ባሕሪ ብፍሉይ ሕብሪ ካብ ኢትዮጵያ ኤርትራ ተፈልዩ ዝተኸበበሉ ምኽንያት ኣካል እቲ ኢትዮጵያ ነቲ ወደብ ንምሓዝ ዝትገብሮ ዘላ ስትራቴጂካዊ ምንቅስቓስ ምዃኑ ክግመት ዝከኣል ኮይኖም ብወገን ኤርትራ ድማ እቲ ጉዳይ ድቃስ ዝኽእልን ዘወጥዕን ኮይኑ ዝቕጽል ዘሎ ነበር ፕሬዚደንት ቬንዙዌላ ኒኮላስ ማዱሮ ናብ ቤት ፍርዲ ክቐርብ እዮም ኩባ ንፕሬዚደንት ማዱሮ ንምክልኻል ዝተቐተሉ 32 ዜጋታቶም መዓልቲ ሓዘን ኣውጃላ ኩባ ኣሜሪካ ኒኮላስ ማዱሮ ንምሓዝ ኣብ ዘካየደቶ ስርሒት 32 ወተሃደራት ከም ዝተቐተሉ ኣፍሊጣላ እታ በዴሳዊ ሰልፊ እትመሓደር ኣብ ነዳዲ ቬንዙዌላ እትምርኮስ ሃገር ጸጥታ ማዱሮ ንምሓዝ ሓይልታት ኣዋፊራ ዝነበረት ኮይና ኣብ መላእ ሰራዊት ቬንዙዌላ ድማ ኣባላት ኣለዋ እዮም ፕሬዚደንት ኩባ ሚጌል ዲያዝ ካነል ነቶም አንጻርቶም ንፕሬዚደንት ቬንዙዌላን በዓልቲ ቤቱ ካብ ሃገሮም ዝጨወይን ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ዘውፁን ሃጽያዊ ዩኒፎርም ዝለበሱ ኣሸበርቲ ዝወደቑ ተባዓት ተጋደልቲ ኩባ ብምዝካር ንኽልተ መዓልቲ ሃገራዊ ሓዘን ኣውጃ ዶናልድ ትራምፕ ብዛዕባ ተኽእሎታት ካልእ ወተሃደራዊ ስጉምቲ ምስ ተሓተም ኩባ ባዕላ ክትወድቕ ተኽእሎ ስለ ዘለዋ ኣብ ልዕሊ ኩባ ወተሃደራዊ ስርሒት ኣየድልን ኢሎም ኣብ ኮሎምብያ ምትእታው ግን ኣይነፀጎን ንጸገማዊ ፕሬዚደንት ጉስታቮ ፔትሮ ነጋዳይ እፀ ፋርስን ሕሙምን ክብል ገሊጹ ወይ ትራምፕ ፔትሮ ነቲ ክስታት ብምንጻግ ትራምፕ አንጻሩ ዝገብሮ ዘሎ ምንቅስቓስን ጸለመን ትራምፕ ንሓዳሽ መራሒት ቬንዙዌላ ኣፈራሪሕዋሎ ህዝቢ ኣሜሪካ ብደምን ዶላርን ዝኸፈለ ኢልዋ ዶናልድ ትራምፕ ንሓዳሽ መራሒት ቬንዙዌላ ዴልሲ ሮድሪገዝ ቅኑዕ እንተዘይገይራም ንሳውን ኣዝዩ ከቢድ ዋጋ ምናልባት እውን ካብ ናይ ማዱሮ ዝኸፍአ ክትኸፍል ከም ትኽእል ምስ ኣትላንቲክ ኣብ ዝገብሮ ቃለ መሕትት ተጠንቂቖም ትራምፕ ነዚ ዘስምዐ ካብ ስልጣኑ ዝተኣለየ ፕሬዚደንት ተሃገር ኒኮላስ ማዱሮ ሶኒ ኣብ ቤት ፍርዲ ኒውዮርክ ክቐርብ ኣብ ዝዳለወሉ ዘለዋን እዮም ኣሜሪካ ነቲ ብገበናት ዘይሕጋዊ ምስጋር እፀ ፋርስን ኣጽዋርን ተኸሲሱ ዘሎ ማዱሮም ናርኮ ሽበራዊ መርበብ ከም ዝሃነጾም ተኸሶ ንስግን ይከላኸሉ ዘሎም ማዱሮን በዓልቲ ቤቱን ድማ ሎሚ ኣብ ኒውዮርክ ኣብ ቅድሚ ዳኛ መጋባያ ደው ክብሉ እዮም ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ኣብ ላቲን ኣሜሪካ ኣብ ዝተኻየደ ተራእዩ ዘይፈልጥ ወተሃደራዊ ስርሒት ኣብ ካራካስ ዝተማረኸ መራሒ ቬንዙዌላ ብሰንበት ብኣየር ናብ መርከብ ዩኤስኤስ ኢኦ ጅማም ቀጺሉ ናብ መደበር ሓይሊ ባሕሪ ጓንታናሞ ኩባ ኣብ መወዳእታ ድማ ብኻሊእ ነፋሪት ናብ ኒውዮርክ ተሰጋገይሮም خبركم تخاتلت زيناتنا ليس عزبنا محدش تمع برساتنا وانا وزيناتنا ابزازي منالنا نمك تالكم نمسجن سلام